and welcome back sa aking YouTube channel. So guys, tuturuan ko po kayo ng glitter. Yan guys. And punta ka po kayo sa plus. Yan. And pindutin nyo po yung 768 times 768. Yan. And magkulay po kayo kung anong gusto nyo kulay. Basta po ako kulay red. Yan. And yan guys. Yan, kulayan nyo lahat guys. And pindutin nyo yung pencil and punta kayo sa filter. And punta kayo sa artistic. Yan. Wait lang guys So guys, yan, hanapin nyo po yung noise. Ayan. And yan, pindutin nyo. And iganto nyo. Yan guys. Wait lang guys So, yon guys, pindutin nyo po ito, yung blending mode, yan. And, punta po kayo sa normal, yan. And, iyan, kapag gusto nyo, yan, i-zoom nyo lang, and, i-check natin. Tapos, guys, punta naman kayo sa my special, and sa my expand, yan. Ito guys, so, tingnan nyo. Ayan, makikita nyo kung anong kulay niya na mapipili nyo. Ayan guys, kulay violet. Yan, so guys, thanks for watching. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Bye-bye guys! Sana may natutunan kayo sa akin na ngayong afternoon na ito. Bye-bye guys! Mwah!